Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Mutuo mo dili? Karong panahon na nagmadaugon ba ang Dios dinhi sa atong nasod? Tubag. Ingon mo, nakakita mo nya wa man lagi di ay. Sa ato pa di ay kaning kadaugan sa atong Dios on and off. Nay usahay mo daog, nasa usahay mapildi. Ingon ana den Ginoo, sa ato pa dili di siya tinuod nga gamhanan kun mag-usab-usab ang sitwasyon, usahay mo daog, usahay mapildi. Mga igsoon, midaog na ang Dios dinhis kalibutan o kinsa may iyang gipadala aron mudaog siya batok sa yawa ang iyang bugtong anak og gasugod ang kadaugan sa Ginoo sa dihang natawo si Kristo nga nahimong Santo Niño. Matud pas unang pagbasa kay natawo alang kaninyo ang usa ka bata. So inig katao des bata kadaugan di na. Kanang nagpalaygit, kanang nag-abortion, kanang nag-pills, kanang nag-withdrawal, sa pananguban niya, ayude, nagkondom. Unsa man na sila? Napildi. Gilingi ay mong tupad ina. Napildi ka? Nakapila ka napildi. Kay nga naman, ang yawa maningkamot nga dili mataw ang bata. Kay ang bata gitawag og kadaugan. Mao na karon ang mga hunahuna ros mga batan-on nga mga minyo, hasta nang wa maminyo. Usa ra gyud ka bata, duha ra gyud ka bata. Practically sa tibuok kalibutan naa ginang two-child policy. Two-child policy. Nalimot nga ang pagkatao da is bata kadaugan di na siya. Muna si Santo Niño nagmadaugon batok sa yawa kay naningkamot gyud ang yawa nga dili mataw sa kalibutan ang kahayag sa kalibutan nga mao si Kristo ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Nya kinatao man daog ang yawa na sad naningkamot na pod siya nga mapildi na sad ang natawo nga Ginoo. Kay total ang package sa ilang duwa kinahanglan ang natawo nga bata sa kalibutan nga nahimong tao makabalik sa langit nga Dios gihapon pasabot wa matapti og sala. Nga matod pa sa ato diring ikaduhang pagbasa, pinaagi ni Kristo og diha ni Kristo gihimotang mga balaan sa Dios. Wa pagani mabuhat ang kalibutan naa na sa plano sa Dios nga iyatang sagupon nga iyang mga balaang mga anak. So ang gusto siya wa dili matuman ang planos Ginoo na mahimutang mga balaan nga mga matay gid ta sa sala. Lingay mong tupad. Ang di mo lingi patay na. Ing na balaan pa ka karon. Nabalaan pa ka o wa gani ka mabalaan nakasa na ka pildi na sad ka siyawa. Si Jesus og si Maria nagpartner og si San Jose silang tulo og gikan sa pagkatao ni Jesus hangtod gyud siya nabanhaw wa gyud siya maptapti og sala apil na sad ang mahal nga Birhen Maria. Mao nang diha ni Kristo himuon tang balaan sa Dios ug wa nay lain nga makapahimo natong balaan si Kristo ra gyud si Jesus. Nya hain man si Jesus. Hain man siya. Ay na nagtutok lang mga naong. Hain si Jesus aron maghimo natong balaan niya sa simbahan. Ang simbahan pinaagi sa iyang 7 ka sakramento
kanang 7 ka sakramento sa simbahan, bunyag, konfirma, unsa palain, kumpisal, Eucharistia, kalawat, kaminyoon, matrimony, ordinations pagkapari ug hilog sa mga masakiton, kana siyang 7 maunay makapahimo natong balaan. So kung ikaw karon napildi ka siyawa, balik sa simbahan, dawata ang sakramento nga angay nimong dawaton. Pananglitan, kanang nagpuyo-puyo, unsa mo na, napildi o midaog sa yawa? Kusga. Napildi siyawa. Ingna lang, napildi o nidaog batok sa yawa. Napildi na sila o nidaog batok sa yawa? Napildi. Nya unsa may buhaton para mudaog na sad? Magpakasal. So kamong mga nagpuyo-puyo, impiernohono na mo, sige mong ingong I love you to the max, unya padong dahil mo sa impierno, pamalik na mo sa simbahan. Mao nang ningon si San Pablo diri, naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Kamong mga minyo gitawag sad mo aron mabalaan. Kana sang minyo nga nagbuwag, unsa man na sila, ni daog o napilde? Pildi na sad. So unsa may buhaton? Mag-uli ana. Kana sang mga minyo nga nagpalaygit, unsa man na, nagpabasiktomi, napildi ni daog. Unsa may buhaton? Sumpayon. So ay, di na masumpay, kuyos na. So, unsa may buhaton? Mobalik sa simbahan, mangumpisal, o niya magsabwag na sa balita nga ayaw mo palaygit, ayaw ko ninyog sunda, ayaw mo pabasiktomi, kinapildi mo siyawa, di malipay ang Santo Niño ni Ana. Pila ka kabuok ron ang nagsigig isa-isas kamot dito sa Basilika, kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba, o niya gasuksok og ayode. Pila ka kabuok dito ang nagsigig warawaras kamot o niya gasigig mintin og pills. Og pila sa kakabuok ang nagsigig warawara o niya putol na ang fallopian tube. Ala pamalik na mo sa Ginoo, dili man sad ta i-reject sa Ginoo, no? Pinangga magita niya, pero dawata ang sakramento para mahimot ang balaan. Diri sa atong ebanghelyo na ay 3 ka buok gisulti si Kristo nga hinaot unta makapasarta. Una, ingos Kristo, kinsa tong magdawat sa gamayng bata sa akong ngalan, midawat usab kanako. So kana ding tao nga di nagustog bata, wa na mudawat sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ingna, di gid ta mo balibad og bata, ha? Ingna ba? Nya may misa, tiguang naman ko. Basin pa din, napay mahimo diyan. Napay kanang laog na lang. No? So pasabot kamong mga minyo, ay gimughonong sa paghimo sa inyong marital act. Hangtod yod mga bali. Diha na mo honong. Ay, pagsing, dahil na ba mo gana? Hasol. Wa kabaliwa diha. Wa mo ginang imong ngipon. Ang ngipon sa manay nawa. Awa ko kay makaya pa ba na sa ngipon, no? Pero ako 62 ko bro, makaya pa man din. Ako niyan hagdo na. Ikaduha. Unsay gisulting Kristo dire? Ingon siya, matngoni ninyo nga dili mo magtamay bisag usa ni ining gagmayng bata. Timani na ha? Unsa man ang pagtamay sa bata? Kana bitang bata nga yanuhon lang nimog kasaba, yanuhon lang nimog kusi, lanog hapak, yanuhog balikas, nagtamay na kaana. Ang imong kontra mao ang Ginoo kay matud pan Hesus, timan ininyo nga dili mo magtamay usa ni mga bata kay sultihan ko kamo ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan. Inigkusi nimo ana, report day ka didto.
Lingay mong tupad. Ingna sugod karon git sabat nako ina sugod karon. Din adjud ko mangusi og bata. Ana ha? Din adjud ko mga saba og bata. Kay ganuan. Anghel imong kontra. Patay ka diha. Pila ka kabuok ron mga tao dias basilika og niya dinhi musimba magsiyon kanamo maluoy kaunta gananas kamot niya kana rasang kamuta mo ikaw bo. Sige kanamo maluoy kaunta ngadtos bata maurusan ng kamuta ang kusog ay mubunot diri. Ikaw. Ana ha? Mga putol ginang kamot ninyo inigana ninyo. So og putlon siguro sa Ginoo ang mga kamot diyang gawara-wara kanang diya sa basilika daghang ganap mura man magbaha ang kamot magana og putlon lang tingali sa Ginoo ang tanan nga nakahapak og bata. Sobra tingali katunga mga waa. No. Una matnguni gyud nga di magtamay og ang ikatulo mao na ni ang hagit kinsa tong dili mahisama sa gagmayng bata dili makasulod sa langit. Hala. Mauna na pagdayapir na mo maglakaw. Ayon mahisama mo sa gagmayng bata. Paghubo na mo tanan, lingawa kas pare no. Dili na mao. Ang gipasabot di ay ang pagkamapaubsanon. Ang bata mga igsoon mapaubsanon ug unsa man ang mapaubsanon mosunod gyud og sultihan. Mao tong gisultihan ta mong balhin mog lingkod sa atubangan kadtong nisunod pwede na mo mga matay. Nga naman qualified na mo sa langit. Mapaubsanon mo pero kadtong nitutok lang nako ning kinsa ko kang pabalhin na mo. Nakalingkod ata dai pabalhin patanaw sa kana mao na sila mga impernohonon dili mapaubsanon kanang inigsultis pare pamalit mog slat unya inighuman giday misa mamalit giday og slat kana mga liwat sa bata pero kanang di gyud mo palit minsan nasad slat nasad hasol ba ning pariaw sigig slat kana mga impernohonon ngilingay imong tupad. Ingna, tagsalan ta kaslat ron ha. Tagsalan kaslat. Narabatay slat nga para sa ato dinhing Sinulog Festival karong January 31. Nya na maligya tagslat nga 10,000 kaslat nga gitawag og PSSPP. Pit Senior Selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Tag 100 pesos per slot. Akong hangyo ninyo, mao kini. Pamalit mo rog slot, usa lang. Karong Domingo ha. Palit mo ha, usa lang. Unya, naaman na yung mga envelope des inyong dool. Ana inyong dool. Pagdamo ana inig uli. Bisag duha lang kabuok. Nya, tagai ang usa ka pamilya dito sa inyong silingan. Usa nga tus duha, magdamog 5 ana. Nya, pahataga sad sila og para slot love offering gikan sa piso ngadto 100 gikan sa piso ngadto 1 million mao man atong love offering kung makahatag kanila nya ibalik na nimo dinhi butangi didto para ni sa PSSP ihatag sa tong opisina or diha sa atong mga lamisa ihog ana mahimo na mong dako saging harian sa langit. Kaya nga naman, inyo nang gibuhat para sa parokya, para ni Santo Niño. Nya, mahurot na yun ni atong slot. Di ba? Nya, kamusang mga chapel leaders, dinhi sakop sa atong parokya. Dadaan ninyo ang mga envelopes, ngadtos mga balay sa inyong sakop sa parokya, sa kapilya. Nya pahataga sila gikas piso ngadtos 1 million og muhatag sila tag 100 tag 10,000 dawata nya tigumo na ninyo i-remit dinhi ugma or sa sunod adlaw ato inagyapon para ni PSSPP ana lipay kay Ginoo ana naminaw mo nako
paubsanon mo. Nawa, nagamay na lang kayong tuwag. Ingon lagi si Kristo lagi, kinsa tong dili magpaubo sama sa usa ka gamayng bata, di gyud makasod sa langit. So tulo ka buk atong ipasarha. Una, sa una, mudawat yung bata, di gyud mo balibad. Ikaduha, dili magtamay og bata. Ikatulo, sundon ang pagka masinugtanon, pagka mapaubsanon sa usa ka bata. Labi na gyud dinis atong parokya sa pagpamalit og slots.